ओंखारिनि बागै सामंख्लाया सालब्रुमनो खलावा अंखरै लुकुरकनि बागै सामंख्लायनाय ओंखारि जेसेबां अंथों सालब्रुमनो खलावा अंखरै सामंख्लायनाय पश्चिम बंगनि नेत्री हाइकेबा पश्चिम बंगनि मन्त्री अक्रा बरम गोनांजों ममता बेनार्जीनि दागि मुंबाय लुकुरकनि गानाव तंगैनो सामंख्लायनाय चंबारिनि तग्या चंबारि पाइखेनो थाङै पाइनाय हाइहनिनो सागा सिख्ला तृणमूल नेत्री एक्ट्रेस शाइनी घोष कक्तिसालो आगरतलाव फायै हम ख्लायै चंबारिनि कक आवाइखा चुकु बनमालीपुर विधानसभानि तृणमूल कांग्रेस बदलनि एंगै बातायनाय शान्तनु साहानो तैयै असालो बनमालीपुरनि जुदा जुदा लामा हिमै लुकुरकनि थानि बदलनि एंगै बातायनाय शान्तनुनो लगिरुयै लुकुरकनि थानि बुट सानखा कक्तमा थुमनाय रंनि बिस्कांगो दादाक सिदाक एंगै बसाका ओ केन्द्रओ तृणमूल कांग्रेस गोप्लाय एंगै मानो बिस्कांनि चंबारिओ गोप्लाय एंगे सामंख्लायनाय गोप्लाय एंगेफानो सामंख्लायनाय हनि बसाका কি বললেন কিরকম রেজাল্ট হতে পারে তৃণমূল? দেখুন আমরা তো রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে কাজ করি না, আমরা কাজের জন্য কাজ করি। আমাদের নেত্রী বলেছেন যে আগে মন জয় করো, ভোট এমনি এমনি জয় হয়ে যাবে। আর আমরা তো পরিযায়ী পাখি বা ভোট পাখিদের মধ্যে পড়ি না, যারা ভোটের আগে আসে আর ভোটের পরে তাদের টিকি পাওয়া যায় না। কাজে রেজাল্ট যাই হোক না কেন, যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন কত আশা করছেন, আশা তো কম করতে নেই, বেশিই করতে হয়, তাই সম্পূর্ণটাই আশা করছি। এবং আমাদের প্রার্থীরা ভীষণ ইয়াং ফ্রেশ, খুব ভালো এবং প্রত্যেকের সাপোর্ট নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মানুষের খুব স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আমরা পাচ্ছি, যেখানেই যাচ্ছি সবাই খুবই হাসি মুখে আমাদেরকে ওয়েলকাম করছে। কাজে মমতাদির ওপর আস্থা আছে, সেই হিসেবে তৃণমূলের ওপর থাকবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস।